ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିଦିଏ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛି ଏଠି ଛେନାପୋଡ଼ ତ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ମିଳେନି କେବେ ବି। ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର କୋଇଲା ଯେଉଁଟାକି ଉପରୁ ଛେନାପୋଡ଼ଟାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଉପରେ କଦଳୀପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଉପରର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରପରଲି ପୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଛେନାପୋଡ଼କୁ କାଟିକି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଉପରଟା ତ କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରଟା एकदम सॉफ्ट ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନାପୋଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି କରିଛି। କଲାପରେ ଆର ଓଜନଟା ହେଲା 1250 ଗ୍ରାମ ମାନେ 1 କେଜି 250 ଗ୍ରାମ। ଛେନାପୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାର ରସ ଜାଗାଟା। ଏଥିରେ ନର୍ମାଲି ଘରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ଅଥବା ଛେନାପୋଡ଼ କରିଥାଏ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଲୁଣ ଗୋଟେ ଡବା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁବେଳେ ବେକ୍ କଲା ବେଳକୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ନକରି ଲୁଣ ପକାଇ କେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମେ ବେକ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଲୁଣଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଫ୍ଲେମ୍କୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରିହିଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଛେନାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛି। 4 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ଛେନା କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛେନା ଆପଣ କରିବେ ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଡେରିବାଲା କ୍ଷୀର ମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଚିକଣ ଥାଏ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଛେନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଛେନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ ଡେରିବାଲା କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିବେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ନୁହଁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ନା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭିନେଗାର ନେବେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାପରେ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛେନାଟା ବହୁତ ନରମ ହେବ। ଛେନାର ମୁଁ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ନା ଛେନାରେ ପାଣି ଥିବା ଦରକାର ପୁରା ଶୁଖିଲା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥାଉ କେମିତି ଶୁଖିଲା କରିଦେଉନା ଛେନାଟାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁକି ପୁରା ଜୁସି ଛେନା ଦରକାର ମାନେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ପାଣି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ହାତରେ ଠପଠପେ ବାହାରୁଥିବ ସେମିତି ଆପଣ ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ିବେ। ଆଉ ପାଣିକୁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ କିଛିଟା ପାଣିକୁ ପରେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇବେ। ଛେନାପୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଛେନାର ମିକ୍ସଟା ଯଦି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇକି ଆଉ ଜୁସି ହେଇକି ହେଉଛି ଛେନାପୋଡ଼ ବି ସେମିତି ତିଆରି ହେବ। ବାକି ଯାହା ବି ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା ଏଥିରେ। ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କେକ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ ଆସେ ନା ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟୋଟାଲ୍ 300 ଗ୍ରାମ ଚିନି 4 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ଛେନା ପାଇଁକି 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ସୁଜି ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧା ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚିକି ତାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲକି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି ଚକଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହାଲକା କରି ଆମେ ଛେନାକୁ ଚକଟି ନେଇଥିଲେ। ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯେମିତି ଛେନା ଚିନି ସୁଜି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଜୁରାତି ପୁରା ଚାରିପଟୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଛେନାର। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଭଲକି ମିଶିଗଲା ପରେ ଘିଅ ପକାଇ ନେବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଘିଅ 3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି। ଘିଅର ମାତ୍ରା ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ହେବ ସେଥିପାଇଁକି ଘିଅ ଟିକେ ନିହାତି ପକାଇବା ଦରକାର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଘିଅ ପକାଇବେ ଆଉ ଚାମଚରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାତରେ ଘିଅଟା ଆଉ ଲାଗିବନି। ନହେଲେ ସବୁ ଘିଅ ହାତରେ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ନା ଛେନାରେ ବେଶୀ ରହିବନି ଘିଅର ଅଂଶଟା ସେଥିପାଇଁକି ଚାମଚରେ ଭଲକି ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। କେହି କେହି ତ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଗୋଟା ଚିନି ପକାଉଛେ ଆଉ ଛେନାରେ ସେଇଟା ଅଛି ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାରମେଲ୍ ହେଇକି ଡାର୍କ କଲର୍ ହେବ ତଳପଟୁ ଟିକେ କଳା କଳା ହେଇକି ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଦିଶିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ବଦଳରେ ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଯେମିତି ପକାଇଲି ଗୋଟା ଚିନି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନସନସିଆ ହେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଟିକେ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଉ ରସ ଜାଗା ତ ନିହାତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାଗା ଜମାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଆପଣ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେକ୍ କରିପାରିବେ ଓଭନରେ କିନ୍ତୁ ଓଭନରେ ବେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଛେନାପୋଡ଼ର ଟେକ୍ସଚରଟା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଥାଏ ଜୁସି ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଟର୍। ଏବେ ଟିକେ ଘିଅ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି ଜାଗାଟାକୁ ଭଲକି ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା ଚାରିପଟକୁ ବୋଳି ବାଳିକି ଯେମିତିକି ଛେନାପୋଡ଼ଟା ବେକ୍ ହେଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିବ ଆରାମସେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଛେନାପୋଡ଼ଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟର ପେପର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ଛେନାକୁ ଦେଇକି ବେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଦଳୀପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କଦଳୀପତ୍ରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଧୋଇକି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଶାଳପତ୍ର ଅଥବା କଦଳୀପତ୍ରରେ ଯଦି କରୁଛେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ନେଇଛି ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଛେନାପୋଡ଼କୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି କେମିତି କଲର୍ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଛେନାପୋଡ଼ରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଧିବେ ଯେ ଏମିତି କଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ପିତା ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗିବନି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଉପର ପଟଟା କଳା ହେଇନଥାଏ ପୋଡ଼ି ନଥାଏ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କି ସେଥିପାଇଁକି କ୍ୟାରମେଲ୍ କରିବା ଚିନିକୁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧା ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯାଇଛି 1.5 ଚାମଚ ଚିନି
चीनी को क्यारामेल कला बेले फ्लेम को स्लो करदे और मझे मझे टिके चामच एमती गोल नौथिबा मुझे चामच पछरे गोलाऊँगी कारण अधिका चीनी जदि चामच लग वेस्ट हो गोटे कथा मन रखु चीनी को अधिका जमार क्यारामेल करेंगे ताहले जाइए छेनापोड़टा पिता पिता ही लगे जदि आप अधिका कर नौकरी चीनी रो कलर चेंज है पर्यंत बास ताकू क्यारामेल करवा तापर फ्लेम को बंद करवा कई कहीपारती जे एमती करवा कौन दरकार यहाँ भी सत कथा सेमिति भी आम जी समय पोड़ुचे छेनापोड़ को सेतिक समय पोड़ा कम जमार नुह किंतु यहाँ पकेबा द्वारा आउ टे गाढ़ा है कलरटा भल दिशो आ स्वादिष्ट भी लगे से मुझा को यूज करे नॉर्मली आपन जदि चाहते ये नुआ ट्रिकटा को यूज करें ना स्किप करें आदि चूल्हे कर तो बिल्कुल करवा दरकार नहीं ये सब प्रोसेस एवं देखिपे बहुत बढ़िया कलर चेंज हो गला अधिक आउ जमा करवानी ना पिता हो टिके यहाँ पोड़ी आसला बेलू माने कॉफी कलर जिते हो फ्लेम को बंद करनवा तापर एथिरे मु टिके पानी मिसई नौची जहाँद्वारा कि अधिका यहाँ पोड़बनी कारण ठंडा करिया पर्यंत क्यारामेल सुगारटा बसीज खंड होइकी सेथिपई टिके पानी मुठी पकई नेछि क्यारामेल सुगारटा ठंडा हला परे सेथिरु गोटे दुटा चामच खंडे आमे घी कदली पत्र जो अरेंज कर रखीचे से मिसई नवा गोटे कथा मन रखु छेनापोड़ को कम बेक करवा दरकार नहीं जेतिकी आमे करू नॉर्मली करवा एटा केवल मु यूज करछि छेनापोड़र उपरटा आउरी डार्क होगी पोड़ापाई कि नहले आउ किछि नाही ता उपरे धीरे धीरे आमे सबू छेनार मिक्सटा को देदबा साइज करनबा उपरू हल्का करिकी आपन जदि चाहते बहुत किसी ड्राई फ्रूट्स से पकई पारते किंतु नॉर्मली आमर जो ट्रेडिशनल छेनापोड़ से तो ड्राई फ्रूट्स किसी पड़ न था छेनापोड़ भी ड्राई फ्रूट्स अधिका पकईले भल लगी न था फ्लेवरटा केक भाया हो जाए से मुझे बिना ड्राई फ्रूट्स रे करुच्ची साइज कलापर ऊपर भी टिके क्यारामेल सुगर लिक्विड के आम पकई नवा अधिका पकईबानी आ देखो कलरटा केते परफेक्ट होती जदि अधिका आप पोड़ीदेवे मुझे प्रथम कहूँ पिता हो खाया भल लगे छेनापोड़टा एबे आमे कदली पत्र रे याकू कवर करनवा ऊपर आउ दिखंड कदली पत्र मु रखिथिली धोईकी साइज हे गला बेक करिया को नै जिबा पैन टाकू 15 मिनिट पाखापाखी हो गलानी स्लो फ्लेम रे मु प्रीहीट करची पैन टाकू आउ बहुत बढ़िया गरम होईची ए समय रे ना टिके हुसियारी करिवे हाथ रे लागी जाई पारे चेंका दी साइड रे धीरे करिकी छाड़ी दबा ए जो पैन टाकू नले हाथ रे लागी जाई पारे आउ साइज करनवा एबे पुणी थरे को गोड़े दबा कम से कम 45 मिनिट्स याकू स्लो मीडियम फ्लेम रे आमे बेक करिबा तापरे चेक करके देखिबा आधा घंटे पर मझिरे मु थरे चेक करथिले एबे 45 मिनिट परे हेलानी आउ गोटे थर चेक करनबा आपण देखि पारुथिबे ऊपर कदली पत्रटा पूरा पोड़ी जाईची काढ़ी नवा कदली पत्र को कलरटा छेनापोड़ बहुत बढ़िया आछे मु प्रथम रु सेइथिपई कि एथरे पकईथिली क्यारामेल सुगर जहाँद्वारा कि कलर परफेक्ट आसीबो पूरा 45 मिनिट एटा बेक होईची कलर भल आसी गोटे थर चेक करनबा आपण चाहिले छुरी हो अथवा को भी चामच रे करि परिबे एमती लंबार काठर काठी मो पाकर थिला मु आकू देखुची करिकी आपण देखुथिबे पूरा क्लीन हेकी बाहरी आसिला छेनापोड़ तो हो गला तैयारी आकू पूरा ठंडा हवा को दबा बहुत सॉफ्ट होता है एबे जदि पैन रू बाहर करबा एटा भांगी की बाहरिबो गोटा हेकी बाहरिबनी छेनापोड़टा एबे रूम टेम्परेचर को पळे आसलानी पूरा ठंडा हो जाईची साइड रू भी केमती छाड़ी जाइए आप देखुए जमी केक पैन रू केक छाड़ी जाए ना सेमती साइड रू छाड़ी जाइए जदि टिके लगे आप छुरी साहाଯ୍य ताको बाहर करेंगे किंतु एटा तो छाड़ी जाइए छुरी रे बाहर करवा दरकार नहीं बास गोटे प्लेट नवा ऊपर देखिए ओल्टा करदे जगटा को जहाँद्वारा कि छेनापोड़टा तलू खसी आसो साइज करके टेकी नवा ए जगटा को बहुत बढ़िया रे बिना भांगिकी गोल होगी तैयारी छेनापोड़टा कदली पत्र गुड़ा को बाहर करनवा तले जदि आप कदली पत्र बदल में जो सुखिला शाल पत्र आसे माने खली पत्र पकईकी भी बेक कर भी फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसी थाए एमती तो बहुत समय मो पाखे जदि न थाए कदली पत्र शाल पत्र मु बटर पेपर पकईकी एटा करिथाए देखिपे बहुत बढ़िया कलर आसीगला छेनापोड़र प्रॉपर्ली भी यहाँ बेक होती काटिकी बर्तमान आम चेक कर नवा छेनापोड़ बहुत सॉफ्ट होता है आपड़ फ्रिज रे रखला परे जदि छेनापोड़ टाण न होची ताले आपण जानिबे तार कंसिस्टेंसी प्रॉपर होईची जदि फ्रिज रे रखले टाण होई जिवो ताले सेटा खाई हुए नहीं कारण चीनीर अंश सठिक दरकार आउ छेनाटा भी क्वालिटी ठीक दरकार बहुत बढ़िया खंड खंड होइकी छेनापोड़टा काटी होची आउ सॉफ्ट भी होईची भितर आ जूसी भी होईची तो छेनापोड़र एई प्रोसेस आपन को केमिति लागिला मु जो एक्स्ट्रा कैरामेल सुगर को एथरे मिक्स कली आपन को केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में निश्चय बतांतु आ जदि आपन केबे करिनान ताले गोटे थर ट्राई करंतु किंतु कैरामेल सुगर को बेसी जमार भी पोड़ीबेनी नले छेनापोड़र टेक्सचर खराब होबो स्वादटा भी खराब हो जिवो रेसिपी विषय रे आपन को मन रे जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे कमेंट सेक्शन में शेयर करंतु।